semua orang tahu, L lesbian, G gay, B bisexual, T transgender. Transgender ni lah yang will be our main contact for today. And Q queer. Queer ni ialah yang I believe that gender tu is what you in your DNA lah. Betul. It's either you XX. X come from X meaning you adalah gender atau seks wanita. XY meaning you adalah gender atau seks lelaki. Macam mana dia terjadi bila sperm kita, bila terjadinya ni kan, terjadinya kita sperm dengan telur. So telur ni dia memang akan membawa kromosom X no matter what. Tapi nak menentukan you jadi lelaki atau perempuan adalah daripada sperm. Sperm yang akan bagi you X ataupun Y. Right. Okay, so itu yang scientifically-nya lah. Tetapi masyarakat barat lah and dah masuk pun dalam Malaysia sebenarnya, and it's very worrying sebenarnya. Diorang kata sex and gender ni two different things. You're born with kalau sex tu what you're born with lah, male or female, yang macam tu lah cakap lah. X, XY kan. Kalau SS perempuan, XY lelaki. Tapi gender ni is a social construct di mana dia apa ni, how you behave, apa yang pemakaian you, and apa ni social norm lah, apa yang expected of you daripada masyarakat. So you tidak percaya benda tu? I refuse to believe, sebab I rasa sebenarnya orang ramai dia ada misconception between personality and gender. Because personality, different people ada versatile of taste. Mungkin dia lelaki tapi dia minat pakai macam colour pink. There's nothing wrong with that. Betul. Dia suka bunga-bunga kan? Ya, dia suka bunga-bunga, benda yang lebih feminine. And ada juga perempuan yang dia lebih suka benda yang maskulin. So I rasa ada misconception between personality and gender. And there's nothing wrong with being that kind of people. Yes. And you don't have to terus jadi okay lah sebab I suka masculine ni, I kena tukar jadi man lah pula kan? Yes. So tak perlu sampai that extent. Betul tak? Because for me, if you are walaupun you lelaki tapi you suka benda feminine, doesn't mean you kena switch. Yes. And there's nothing in between. You cannot agree. Meaning there's memang clearly two gender only. Kalau ikut Islam pun, kalau kita tengok dekat website Mufti memang ada bahaskan benda ni. Even dalam Islam sendiri tak identify ada jantina ketiga, yet alone 4, 5, 6, 7 kan. So memang kalau dalam Islam pun memang lelaki dan perempuan saja. Special case kunsa. Kunsa tu pun itu bukan dikira sebagai gender ketiga. Dia just macam dia sama ada lelaki atau perempuan. Ada still kena decide sebenarnya. Kena decide, betul. Dia ada kaedah dia macam mana lah. If you want to know more, you can Google Mufti punya ni lah, Mufti punya website. Actually waktu I kerja di hospital, I pernah encounter satu case baby kunsa. Okay. Dia I still remember this vividly lah. Dia adalah Indian. So waktu tu memang keluar tu tengok dia sebenarnya ikutkan dia perempuan, tapi kunsa ni dia ada dia punya reproductive part tu ada dua-dua. Ada lelaki punya dengan perempuan. So in her case, dia punya clitoris tu dia agak besar, menyerupai seperti penis. Okay. So benda ni nanti dia kebiasaannya ni disebabkan penyakit hormon. Jadi benda ni nanti dia akan melalui rawatan lah untuk betulkan balik hormon dia, and kalau perlu surgery, perlu surgery. And kalau tak dia je lah ke? And ada certain case kalau tak obvious lelaki atau perempuan, sebab tengok dia punya reproductive part tu tak tahu. So mungkin dia kena tengok sebenarnya nanti waktu ni dia dah datang bulan ke. Betul. Tengok keluar dekat, yelah dia kencing keluar kat lubang mana. Betul. So those are the thing yang ni lah doktor akan adalah dia punya treatment plan dia. Right. Menarik Biasanya kalau macam kes kunsa kan, diorang kena tunggu the baby besar dulu lah kot. Is
Dia sebab saya tak attend to this baby ni lah, so saya tak sure lah specific age ke untuk. Tapi kalau because you mention about dia tentukan kunsa tu kencing keluar dari mana. I just read in the Mufti punya website tadi pun betul itulah cara dia orang tentukan. But dia tak iktiraf kunsa tu sebagai gender ketiga. Yes. So still kena ikut juga. And dalam Islam sendiri gender macam your definition tadilah similar to that, ikut yang you lahir, what you are born with lah. Yes. Itu kita kena acknowledge sebab kita orang Islam kan. Yeah. So kita kena ikut mufti. The DNA and the sex hormone. Kita ada hormon yang menentukan kita ni ialah contohnya ada hormon testosteron yang lebih tinggi dalam lelaki. Sebab tu bila lelaki reach puberty, dia ada facial hair, dia punya penis jadi lebih besar. Manakala perempuan dia punya hormon yang lebih dominan adalah hormon estrogen. Sebab tu bila kita perempuan reach puberty, breast kita akan jadi besar, kita akan datang bulan, kita boleh mengandung. Okay. Tapi doktor, I would like to mention jugalah, ada penyakit rare yang di mana individu tu dia ada macam like terlebih X. Bukan, dia perempuan tapi dia ada macam Y. Ada Turner syndrome. Yes. Itu adalah kita boleh katakan sebagai apa? Dia penyakit genetik lah sebenarnya. Genetik, tapi dia rare, like very yes, rare. Yes, itu very rare. Yes. Dan itu pun ada dia punya treatment lah, treatment susulan dia. Faham.